Happy New Year. Ayun, Happy New Year everyone. So ngayon nakaabang na kami sa television kasi dito sa Espanya, isa sa mga tradisyon nila na every time natutunog na yung kampana, New Year na, midnight, meron silang tradisyon with 12 peraso na ubas na every time natutunog yung kampana, kailangan, you eat it, right? You eat it every tunog ng kampana, kakain ka ng isang ubas. So, 12 times tutunog ang kampana. So, 12 ubas o 12 grapes din yung kailangan mong kainin. So, first time kong gawin to, or New Year ko dito sa Espanya, kaya naman gusto kong subukan. And we're going to record it. Una me la meto, 2, 3, hasta que tengo las 12 uvas dentro de la boca. Vienen los cuartos, muy atentos. So, ayun. Primer cuarto. Son 4. Segundo cuarto. Magsa-start na. Tercer cuarto, vamos, todos juntos. Último cuarto. Y ahora me toca a mí. 23. 1, 2, 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8, Mucho, 9, 10, Madre mía. 11, ya no queda nada. Y 12. Narrate. Yeah. Happy New Year! Yeah. Cuidado, Woo! Sin alcohol. Happy New Year! Mama, ¿quieres video, Mama? Mama, feliz año. Año. Feliz año. Happy New Year, everyone. Feliz año nuevo. Happy New Year, happy na. Nada, la próxima vez